Listo. Uy, no puede ser, pero ¿por qué te caes? No he visto que pierdas estamina, pero... De nuevo. No hay mulas por acá, ¿por qué la música? Ah, es que todavía sigo en su zona. Bueno, se va a poner. Ahí arriba seguro. Pendiente, obstáculo, pendiente. He puesto la tirolesa en peores lugares. For real. Obstáculo, obstáculo. Tiene que ser más alto. Pero ya no tengo visión de la tirolesa. Sí, vamos a desmantelar cuerda. Pero salió preescalar. Yo lo vi. Adiós. Vamos arriba. Ya casi se puede, ¿no? Sí. Ah, no puedo subir acá, por acá. ¿Y aquí hay?
es un auto. Hmm. Acá arriba creo. ¿Qué hay atrás? Sin querer queriendo. Y ahí, acá creo que está bien. Y a ver, ¿con qué choca este? El de atrás. Y este, perfecto. Ya solo falta conectar con este. Vale la pena, vale la pena. Construction complete. I think the same without you, kid. Sí, perfecto. Qué bonito lugar para tener una caballita. Y para allá. Luego para allá arriba. No, acá abajo. Ah, no, es el mismo señor. Ah, él es el montañero, el que tenía su bebé. Entonces, señor, ¿ya nació su hijo? ¿Todo bien? ¿Esposa, todo bien? Sam Bridges, there's someone we need you to deliver a package to. She's a strange bird. It lives even higher up in the clouds than we do. And the research she's doing, well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. And she claims she's delving into the mysteries of the cosmos. Anyway, I found this rock out in the mountains with a handprint on it. And when I mentioned it to her, she got all excited. I honestly don't know what kind of close encounter she thinks it signifies. But I was wondering if you could bring it to her for me. And joining the UCA has opened my eyes to a few things. Like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal. Primero, vamos a hacer entrega. Entrega de carga primero. ¿Ya? Encomendar. No. ¿Esto es para quién? Para el médico. No, entonces no. Espiritista. 80. Y obviamente no tengo ruta para allá, ¿verdad? Me conviene hacerle entregas a este señor. Lo que necesito, estimado, es... ¿Tengo? Esto tengo. Ya me llevo uno. Y...
Llevo los dos. Me llevo 3 en total. ¿Será suficiente? Ok. Vamos a colocarlo esto acá. Y yo creo que ya. Debería ponerme un par de antidisturbios acá. Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Slowly but surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. I told you. But that wasn't. The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell. I told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mulligan, Lochner, we're the same. One body, one mind, one being. There's no point in trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. Order assigned. No, hombre, pues ya quemó. Bueno. Vamos a encontrarnos con papá. Pero no tengo bebé, así que se va a molestar. Que no tengo bebé. Rayos. ¿Qué va a hacer? Ah, necesito... A ver, casi quiero privado. No, fabricar equipo. ¿Qué armas traigo encima? Traigo boleadora. No me sirve. Con cliff no me sirve. Arma de adhesiva tampoco me sirve. Hemática antidisturbios, no. Necesito por lo menos una de estas. Y un rifle de asalto. Uy, metales, señor, escasez de metales. La adhesiva, no, la boleadora la voy a guardar en el transporte. Ya estamos preparados, seguridad. Ir hasta allá. Obviamente no tengo... No tengo nada que me conecte a esto. ¿Por qué no muestra? No se supone que... Ah, no, solo cuando estás encima. All the best to you and yours. Gracias. Para allá, ¿verdad? Keep on keeping on. Weapons restrictions lifted.
Ah, hubiera sido más fácil subir ahí, ¿no? No me acordaba que había uno acá abajo. Y acá hay un vehículo. God damn, it's cold. Se puede subir por acá. Ahí está. A ver. Veamos. No hay nada por allá. Ah, es que no se acaba la red. Hay una tormenta, no. Wow. No se ve nada. ¿Y la espiritista? Ah. Voy a escalar por acá. No, voy a escalar por acá. No, no, no. Por acá. No vi que se podía subir. ¿Cómo? Vamos a aguantar. Por acá, por acá.
Están arruinando todo. Sí, todavía falta. Pobre mi Sam. Y ni siquiera le pagan por esto, qué triste. No, no se ha perdido. Tengo que arreglar el contenedor y todo eso. Volcán. Metales. Vamos a ver más. No necesito tomar agüita. Again, standard. Scanning bridges are fragile express ID verified. Weapons detected. All weapons Y milagrosamente cargo se verified. va la tormenta. Se la entrego. Sam Bridges, I've been expecting you. The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil as I prefer to call it, is a vital clue. It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the Death Stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition. Casi 3. All right. Connect me to the chiral network. Muy bien, otra que no hace problemas. Falta uno ahí. Esa cara ya me suena. ¿No tienes una hermana gemela por ahí tú también?
He visto esa cara. Now I have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. You should take this. I'm certain that it will be of use to you in your journey. Qué bonito. Until we meet again, my friend. Sam, it worked. BB-28 is in excellent condition. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do, but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. ¿Y a dónde quiere que vaya? ¿Dónde supuestamente está el Supercell? Acá. ¿Dónde soy yo? ¡Guau! Pues qué bonito, ¿eh? Bien lejos estás. No me caes mucho tú, Deadman. Puedo poner por acá. La señora está haciendo yoga. A ver. ¿Dónde está el...? Este lado. Scanning Bridges ID. Verifying ID. ¿Cuánto le puso? Clear. Sam Porter Bridges. Se le puso por allá. Restrictions lifted. Ay, no me había dado cuenta. Ja. Vale. Ok, si lo pongo por ahí. Si lo pongo aquí, encima de esta roca, funcionará. ¿Cuándo conecta? ¿Qué pusieron allá arriba? Bueno, de repente se conecta con otros así. Quiero verificar si ese se conecta con el de ella.
no conecta con nada. Conecta con nada. Pero debe haber una manera, ¿no? Un punto medio. Bueno, no. No, y la verdad no sé para qué me serviría eso. Quiero más cerca posible acá. Esto. De aquí. Por acá. Y acá ya me voy caminando. Luego puedo regresar a trazar un camino. Construction complete. Weapons restrictions lifted. Justo al límite de la red espiral. Tengo que venir por acá. ¿Quién es? Ay, no me fijé. ¿Eh? ¿Por qué tengo una? Sam Porter Bridges. Raro. Este no está conectado, ¿verdad? Primer preparacionista. No, no está conectado. Y aquí a la derecha. Bueno, aquí directamente a la tormenta. No, no te caigas, no te caigas, no te caigas, Luis, no te caigas. Por allá, por acá bajamos más tranquilitos. Acá. Just like last time. Super smart.
Ahí es... Ah, esa es la cabaña, ok. Perfecto. Vengo preparada. Ay, me olvidé de ponerme... Bueno, pues de repente ni tenía material. Armadura en las piernas. Oh. ¿Sí? Mm. Ay, dice, usar sangre vaporizada para golpear a... Posición estándar.
Dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB? He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace, sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. Guillermo, no es el momento ni el lugar, mijo. Después me dices tus palabras de amor. Pensé que eran los... Aguanta. Sí, me hace enojo del estrés. ¿Como los muñecos? Ya, espérate, ¿la puedo abrir? Ah, no, pero... ¡Yey, yey, yey, yey! Hijo de tu... Pudiste frenarle un poquito, ¿verdad? Si no nos apuramos, el mendigo va a vender a mi hijo. Uy. Corre. ¿Y luego para dónde? No. Acá. Pero ¿por qué te...? Corre el Sam. Ah, acá está Clifford. You did good, Lou. I'll see you soon. Clifford, te juro que yo te quiero dar a tu hijo. Pero el juego no me deja. Lou. Tengo... No, ahorita... Ya. Mejor esta.
Estaba por acá. Ay, escucho a mi hijo, no, mi hijo, mi bebé. Allá voy, allá voy. Ya lo botó. Sí, soy yo. ¿Dónde? Over here. Lou. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? I see. Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. Mi hijo no se acuerda de mí, ya borró los recuerdos. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Para arriba? Te odio, Guillermo del Toro. Tengo bolsa de sangre vacía, ¿no? ¡Ey, Inés! Con razón. ¿Por qué no le das a su hijo? Ahí está, ahí está. Te veo, te veo, te veo, te veo.
Acá está tu hijo, mi amor. Acá estoy. ¡Toma! Es una granada de juguete, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Este eres tú? No, 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 no. Recarga, 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 recarga la sangre, por favor. Me estabas haciendo un sanguchito. Vamos de arriba. ¡Ey, ey, ey! ¡Tramposo! No voy a subir. Ese no soy yo, ese no soy yo. ¿Qué pasa, Sam? ¿Qué pasa? We need reinforcements. Go. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Hay que botar las bolsas vacías. I want that bastard found. ¿Por qué me dices bastardo? ¡Ey! Jeje. Lo siento, lo siento, lo siento. Me. ¡Ay, cabrón! Me dieron una granada. Perdóname, bebé. Ya, rápido. Ah, me tiraron las cosas. No, 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 no. ¡Ay! Siento, bebito, siento. No, no, que voy a morir. ¿Puedo usarlos yo misma? No, no puedo. Nunca espero que se recargue solita y no tengo armas. Ay, aguanta. Ok, no tengo balas en esa. Escopeta, rifle. Va.
No me fastidies. Me tiraron una granada y no me había dado cuenta. Maldita sea. Bien acá. Pero es que no siempre deja agarrar o abrir el inventario. No. Está volteado, tramposo. Abierta. Ya. Espero que me recargue un poquito. ¿Dónde estás? Ah, me querías... Este condenado me quería dar la vuelta. ¡Sorpresa, motherfucker! Ay, espérate. Estoy recargando, no se vale. ¿Esa ballena se movió? We need reinforcements. Move. ¿Y qué movió la aleta, eh? Hay algo que tengamos vacío. Sí, 2 bolsas. Ay, ¿por qué lo tengo guardado? Razón. Find it. Placa. Plaquita. Ah, están muy dispersos. Tramposos. Taking fire. No está. ¿Dónde hay fire, digo? ¿Dónde están estos? Hunker down.
Listo. Enemy fire! Mm. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la... Y... listo. Si se juntan, les tiro granadas, ¿eh? ¡Ya me vieron! Siento, bebé. Descubrieron a tu padre. Sí. Más adelante. Este lanza... Ah, con razón. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo siento. Señor padre. Oh, ya. Que le viene espalda, perdón. ¿Y voy para atrás? Bolsa de sangre, ¿cuántas me quedan? 4. Okay. ¡Ey! ¿Qué haces acá tan cerca? Oh, ¿dónde? ¿Abajo? ¡Ey! Ese eres tú. ¡No, perro! Tramposo. Saca el arma. Sam. Hombre, es que te lo tiraron. Sam, ¿por qué tienes el arma? ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Sigues ahí? ¿Qué quieres? Sigue allá, sigue allá. I need backup. Open fire. Está arriba, de nuevo. Ay, me asustó, su perro. Soltamos esto. Ay, no sé si soltar esto. Espérate. Esto de acá. Le cambiamos las balas y... Está arriba, está arriba. Es ahí. Puedo cambiar de hombro, ¿no? Ay, no te veía. We need reinforcements. Esas son los viajecitos.
Rifle. Ok. Y otra bolsa de sangre. Espérate, ¿a dónde se fue? Para allá, para allá. ¡Ey, ey! Me vio. ¡Ay, no tengo balas listo! ¡Caray! Uy, ¿por qué no se abre el menú? Fíjate. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quién? Condenado. Aparte de... ¿Quién más? Ah, comer. Espera. Voy a subir. ¿Solo quedas tú? Parece que quedaron más. ¿Se acabó? This is all my fault. I should never have put you in that prison. Ah, pues sí recibió regular daño. Una informante de Manhattan. ¿Sí?
No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield.
Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. Or bebé ya no se acuerda de mí. Vamos a tener que establecer el vínculo otra vez. You okay? Me cambié por Deadman. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. ¿Sí hay solsticio? Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. Sí. Que no vaya. No sé qué quiere este. Para el ingeniero. ¿Dónde estoy? Bien. Muchos mensajes sin leer. Este es Johnny. Ah, verdad que sí, sí me dio eso. Vida de casada no es lo que esperaba. Te reuniste con Amelie, espero que sea como yo también con eso, te lo siento, pero ya no podía vivir con él, regresé con mi mamá, era aterrador. Pero observé los patrones meteorológicos según el día y apenas lo logré. Pero ya nos separamos. Por tu bien, espero que tu historia con Amelie tenga un... ¿Qué? Bro, mi historia con Amelie es mi hermana. ¿Cómo que tu historia con Amelie? Ja, creo que acá hay una barrera del lenguaje. Cargadores en aprietos.
sea todo para nada, qué pena. Ay, que se amaban, que no pueden vivir el uno sin el otro, que la mamá, que no sé qué, para que al final, después de casados, esto es una mierda. No nos soportamos. Qué triste. ¿Qué? ¿El niño? Tenemos un niño y tú tienes ¿qué? Fuente de poder. Acabo de dar la bienvenida a una nueva vida al mundo, un bebé. Y mis esposos también. De hecho, duermen profundamente junto a mí mientras escribo este mensaje. Sé que eres muy preocupado, así que te iré hablando sobre nosotros. Además, hay algo. Quiero decir, no quiero ser presuntuoso y sé que eres el mejor. Pero hasta te debe parecer difícil hacer entrega en las montañas nevadas, ¿cierto? Pierdo el equilibrio. Ok. Ha querido usar garras de metal como un héroe de acción. Me dieron cara de Wolverine. Dice que será su modelo de seguir cuando crezcan. 3 generaciones. Es igual. Claro, pues tráigamelo en la cara ahora que me acaban de enterar de que tenía un hijo y se murió todo. Bueno. Ay, no hemos hecho pipí. Listo. No todavía. He comido que unas cuantas. 3 criptobiotas. Can I help you? Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. I don't want to repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were coming. Sospechoso. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Ya. Clear. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the Cuban to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. Ah, tengo una opción. 7, ok. You picked this up for me? You shouldn't have. Really.
would you look at this? Thank you so much, Sam. You're a saint, Sam. Thank you. That's sweet of you, Sam. Yamaha. Godzilla. Los tarjetas de memoria también se restauraron. Ludens, modelo femenino. Thank you for your contribution. ¿Por qué no recibimos ningún pedido de Fragile? Ropa de invierno. Ok, tengo... Sí. Yo no tenía 3. Se me quedó uno en la playa. No, queda. Voy a llevar esos dos en la espalda. ¿Por qué no se ha recargado esto? No llevo 4, necesito. ¿Qué más? Textos raros. No. ¿No? Buscar. Escopeta. Por si acaso la llevo. ¿Qué pasa si le tiro una de estas granadas a los molas? Ah, no, estas son granadas. Ok. Y para el esqueleto. Necesito también... All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all.
Algo más me faltaba. Ah, verdad. Necesito fabricar. ¿Qué necesito fabricar? Aerosol. Dime que se lo puedo llevar en el estado de granadas. Ah, no. Bueno, eso fue. ¿Por qué me tropecé? Begin and scan. Have a pleasant journey. Esto está muy raro. Safe travels. Someone's happy. Me felicidad tenerlo de vuelta. Ok, ¿para dónde tenemos que ir? Soy tirolesa. Y una vez le entrego el coso al médico. Ay, mira, tenía esa cosa ahí enfrente. Weapons restrictions lifted. Begin and scan. Scanning bridges. Weapons restrictions lifted. Y a la derecha. Y ahí bajo donde lo enseño. ¿La casita ya? Ah, era una moto. ¿Y puedo bajar? Ah, verdad, que había una ahí. Yo quería bajar a pata. Begin and scan. Scanning bridges. Verifying weapons restrictions. Begin and scan. Scanning bridges ID. Verifying ID.
Hacer entrega. Ah, the porter. Excellent. I must say, seeing you go about your business really does put a spring in my step. ¿Nada más? Do remember not to neglect your health. Sí, sí. Good work. New order available. Please access to... Robótica. No, ahorita no. Me voy, señor. Espérate, ¿dónde está Hartman? Mejor bajo por acá. Take care, Sam. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges. Verifying high weapon restrictions. ¿Qué? ¿IBT? Sí, ¿verdad? Sí. Stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying Nothing ID. left to Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. And with the rain I don't accept, wash away my sins. Simply trouble my walk home and my spirit. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Poquito. Pensé que éramos amigos, normal. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection.
H térmico. No había visto que Sam se moría de frío. Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. Con el cadáver. Keep on keeping on. Y eso es trampa. Hardman. Administering shock. Stand clear. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the scene an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited,
then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Tengo 3 minutos para curiosear. Ah, no, no puedo. Ok.
Así puedo. Amigo de acá. ¿Qué más? Okay. Caballito. Toyotas. Aparición. Chévere. Oh, te amo, papá. Ahorita. Y nada más creo. No sé. Rayos. Me queda tiempo. Como 40 segundos. Mire ahí. So. Okay. Administering shock. Stand clear. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially, onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family
in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Oh, shut up. I'm putting you on mute.
Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Armory. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Payaso. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. ¿No? Hay que venir por acá. Keep on keeping on. Encontramos cosas, qué bonito. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Madre mía. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. No. No lo veo indispensable. Pedidos. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that
Muchas gracias por ese raid, then Brian. he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver Estuvieron those jugando Chimerium LOLcito. scrubbing agents as soon as possible. One more thing, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully, I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. Difícil, But esa in case I do, cochinada. make sure you keep that container in one piece, no matter what. Tengo dos. Me llevo un parcito más. Creo que con eso estoy. Tengo 9 todo acá. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. Detesto. Sí, lo demás en la espalda. La envidia no es buena. Lo siento, no he tenido el placer de verte triunfar. ¡Ey! ¿Se me abre la puerta? Rayos. Ah, bueno, uso el de abajo, me lanzo para acá y con este voy caminando hasta allá. Aquí. Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. Pues, ¿qué habilidades tiene? My apologies, Sam. You came all this way to visit me, but I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death, extinction. It should come as no surprise to me to use a sight here more frequently. Perhaps you recall wonders in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the Un ratito, Hartman, please. many times you've come face to face with the real McCord. ¿Qué? Tu tío, Dios mío. Bueno. No me digas, entonces, no me digas. Todas las nenas. Ay, Dios mío. ¿Qué comes? ¿Ah? Que alucinas tanto. ¿Y ahora? ¿Con mi Carolina? Ah, mi Carolina. Es lo máximo de acá. Hay cosas que no se pueden decir en este. ¡Ey! ¿Por qué te caes? Está muy resbalosa la nieve, ¿verdad, Sam? ¿Tu comida es el éxito?
¿De qué estás hablando? ¿Ya tienes hambre? Resbalosa como todo un pendejadas. Como unos cuantos resbalosos. Pero no voy a decir su nombre. Porque luego se ofenden. No te ofendas. Qué tío. Míralo, luego dice que yo lo busco pleito. ¿Estamos cerca? Ah, sí. Hey, Sam. Pero por qué te resbalas? Solo nievecita, solo nievecita. Ah, este era el que visitamos hace un rato, cuando fuimos a buscar a Deadman, a Guillermo del Toro. Y acá siempre hay tormenta de nieve. ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! La antimateria, me acabo de acordar. Yo como si nadie, ya me resbalo, no pasa nada. Bajo más rápido. ¿Quién está ahí? Dime que la antimateria le tengo que entregar aquí porque me tengo que estar preocupando. Esa carga que explota. Va acá. No es más lejos. Oh. Sam Bridges. Oh, thank El God mismo. for that. Que I viste was worried calzado. you might not get here in time, but then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. Possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we caught it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Ese, como siempre. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. El placer es mío. Mi bebé ya no se acuerda de mí. Te odio, Guillermo del Toro. Quítale la cola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, estaba... Ya sabes. Esas cosas que le pasan a las mujeres. Studying this fossil beach should be a good deal easier now. Assuming I can No prove es fácil. for all that that's what it is. Así que... Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral Narde resbalosa se le dice estúpido. the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past,
earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of corellium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar Sí, ya acabamos de hablar con él. discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate Ya conectamos con su Big Bang, no con su all playa, of the major hablando con, extinctions were accompanied by the appearance of beaches. pues, con su laboratorio, creo que es. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Le voy a borrar una memoria a mi bebé. Ya no se acuerda de mí. Prefiere a Guillermo del Toro. Uy, error. ¿Ahora qué? ¿Pero qué tiene el 30? Ah, más anclajes en un solo contenedor. No, gracias. Ya, cuando se de regreso. Okay. Quiero ver si por acá hay... ¿Eso? Un puente. Acá hay uno. Voy a subir para poner una tirolina ya que ahora sí puedo. ¿Listo? Hacer los viajes más rápidos. ¿Por qué se ve verde? ¿Por el quirario? Ojalá. Ah, sí, ahí hay uno. Ok, ese conectado con el de allá. Hay que ver si podemos poner uno que conecte con ese de allá. No importa si nos hacemos un zigzag, pero... 300 watts, no te lo puedo creer. Ay, ¿y el de allá de qué me sirve? Ah, me acerca a la especialista.
Y cuando sube a nivel 2, ¿hasta cuánto es el alcance? 400, ¿verdad? Porque no me sirve de mucho que esté tan cerca, tan lejos de la orilla. O si no, no voy a conectar con los de abajo. Yo necesito que esté más o menos por aquí para que pueda conectar con alguno de abajo. ¿Por qué no mira el otro? Damn, it's cold. No lo... Ah, no, sí, ahí está. Solo hasta 350. De ella no. Ok, entonces va a tener que ser acá abajo nomás. Si lo conecto aquí, de aquí sí veo esa zona de allá. Ok. Voy a tener que subirlo de nivel. Tironesas de nivel 2 son de 350. Ah, vale, vale. Con razón que no me mostraba cuando estaba más de 350. Bueno, miren. Vale, descansa. No sueñes conmigo, no te doy permiso. Ok, tenemos uno ahí. Voy a poner uno abajo porque sí. Ahorrarme la bajada. No puedo estar lanzándome porque tengo la antimateria en la maleta. Y luego... No te daré el placer. Ay, pues de un modo u otro, no te daré el permiso. Tenemos moto. ¿Así era nuestra moto? Ok. Más a la orilla. Si me voy a la orilla... Sí, por acá. Perfecto. Creo que de acá está bien. Aunque no me gusta que esté tan alejado, pero... Listo. Debe pasar de mí solo un poquito. Nah. Por segunda vez. ¿Y cuándo fue la primera? Necesita tomar su medicina. Urgentemente. Anda desvariando este chico. Laboratorio de Hartman. ¿Qué pasó? No, caída de FPS, ¿o qué fue? Ay, no, es el audio. Espera un segundo. Ah, ¿por qué se me pasa esto? Tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. Es el audio, porque yo no escucho bien.
Pasa rara vez, pero es un problema de la aplicación. Hay que cerrarla y volverla a abrir porque se escucha luego todo robotizado. Cuando pasa como ese lag raro. Vamos ya. No debí bajar tanto, ¿no? Porque bajé mucho. Porque luego, ¿dónde voy a poner la otra tirolesa? Mira, y ahí tenía un puente. No quiero agarrar moto porque Deadman, aunque sé, siendo Die Hardman, me dispongo de los vehículos y del antimaterial. Prefiero no arriesgarme. A ver. Ya. Yo estoy a la altura. Pero no hay otro pico como este, ¿verdad? ¿Y dónde está? Para acá. Pero está arruinado el contenedor, supongo. Sí, por las zonas que ya conecté, pues veo las que me salen que están online y ya con eso interconecto algunas, a veces no es necesario. Mira, ahí hay una. Puedo poner una acá y las interconecto. Y ya está. Sí, por ejemplo esa de abajo creo que es de otro jugador, pero yo no la he puesto. Esa de ahí. Esa no es mía. Mira, a ver, ¿de quién es? Esa es de tu querido amigo... no sé. Ahí sale. Ahí está. No sé cómo se escribe eso. La verdad es que no tengo la menor idea. No sé si hay crossplay o algo. Pero yo supongo que sí, porque... Como no... O sea... nunca realmente te comunicas con otro jugador. Simplemente usas los datos de las herramientas y ya. Pues yo supongo que puede ser de cualquier dispositivo. Está abajo. Sí. ¿En serio? ¿Me vas a hacer caminar? ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué no lo puso más arriba? Así pongo uno aquí abajo. O sea, no es mucho, pero...
Si de repente no necesito bajar hasta aquí. Bueno, hay que ver si cuando conecte esta zona a la red Kiral me van a salir más. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. Not that I need to tell you. You did it after all, though I can't for the life of me imagine how. Ah, ¿en serio? Los de PC con los de Xbox. Ah, pero solo si es vinculación de plataforma. Entonces, solo me estoy conectando con los de PC. Qué triste, los de PlayStation solo con los de PlayStation. You can set up the chiral network while I work. Parece la verdad. Deberían poder interconectarse entre todos. Tipo, simplemente que sea algo como... No lo sé. Puede ser regional o por orden de registro. Algo así, ¿entiendes? ¿Quién falta ahí? Máscara de oxígeno. ¿Para qué la necesito? ¿Estas grandes alturas o qué? Granada hemática nivel 2. Antes de continuar con la siguiente zona, entonces voy a tener que subir de nivel varias cosas. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field, which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me Y no about. debería ser What does a bueno, dumb fuck go and bueno. do? He loses the whole Ellos shipment. fueron los productores Didn't de esto. even have the De good este sense juego. to Es mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The entendible cargo was más o menos, supposedly pero... lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo Pero el scanner tema is de los broken, servidores and debería there's no manejarse way he can recover the puramente, shipment. But you digo could yo, track it down. To protect you against the fumes, Con- I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. con los mismos creadores del juego. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would O also sea, hasta incluso correspond podría entender que los de PC no se pueden conectar con los de another one of the Play big five. y Xbox. Could the umbilical Porque en cord be connected algunos to the juegos beach? We must recover that el juego cargo cambia at all bastante costs. It could provide a vital clue entre to the mechanisms PC underpinning the Death Stranding. y, We're so close. So very, very ¿cómo close se to llama? grasping the true nature Y of the plataformas. phenomenon. Hurry, Aparte, Sam. me refiero a las We demás cannot risk plataformas that de ammonite being consolas. lost. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Pero pues... Ay, le hice caso a Hartman.
An oxygen mask, huh? Good idea. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Vaya. ¿Ahora que hay gases tóxicos o qué? Parece que sí. Ajá, exacto. Era de alguien de por allá. Good morning, Sam. ¿Me puedo agarrar? ¿Puedo llevarme tus cosas? Estructuras estéticas. A mí también me pasa que me he topado cuando he estado en la zona anterior. Era puro cartel asiático. Puro kanji por todos lados, pero... Ahorita es el primero, la verdad, que encuentro con ese tipo ruso. ¿Qué iba a hacer? Aceptar pedidos para Sam. Y tengo que ir para allá. No creo necesitar nada, la verdad. ¿Qué? Ah, me la dio. Oh, bueno, si me lo das, yo me lo llevo. Ey, ahí está, ¿qué iba a decir? Te puse la máscara, ¿por qué no la tienes? Y ahora que lo pienso, y hay 400 de material especial. Y atrás tenemos una tirolesa que necesita esos 480. Puedo aprovechar el llevárselo para subir de nivel. ¿En serio? ¡Qué chévere! Eso sí está cool. Ay, pensé que se iba a tirar todo. Okay. Si te las puedes recuperar mientras tú estás offline. Cuando llegues, ahí tienes lo tuyo. ¿O tú vas? ¿Ya está? ¿Es así? Tres, cuatro, cinco. Cinco. Perfecto. No que tan fácil. ¿Dónde estaba la...? Está. Vamos a subir por esta zona para que esto tenga donde treparse. ¿Por qué no se trepa? Ya sabía. ¡Ay, por Dios! Voy a tener que subir por otro lado. Sí, me estoy quedando sin batería. Ok.
¿Cómo? ¡Uy, coño! Y ahora algo de mi mochila. No te lo puedo creer. Ya, intentemos subir antes de ahogarnos. Ya. ¿Por qué no? ¡Ey! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya sé, Sam, ya sé. Ya salimos, ya salimos. Listo, se acabó, se acabó. Esto fue muy raro. Y desesperante. Lo bueno es que ya no traemos antimateria. He's toppled over. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until Escaleras, cargo camuflaje. verified. Good morning, Sam. Visitas gratis. Así sí. You found it. Let me see. I have to see it. Pero ¿por qué no bajó a buscarlo él solo? Tiene la máscara. It really is immaculately preserved. Uncannily even. No, no estaba lejos. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. New order available. Please access Ay, me delivery asustó. terminal for further information. Va. Quiero ver. Ya. Primero voy a quitar la máscara esta. Ok. ¿Qué dice? Solo me queda uno.
Mira el mapita. No, sí, sí quiero que me muestre eso. ¿Qué es esto? No me muestres miradores. No me muestres esto. Carteles tampoco. Anclas y cuerdas. Carga usada. Tampoco. Oculta. ¿Qué era esto? ¿Qué? Pues ya. Yo no tengo carteles, así que no importa. Tendría que... La verdad tendré que mover esto. ¿Dónde está el otro? Si pongo uno acá... Uf. Hay que buscar otro sitio, un sitio alto. I'll let you know if I need anything else. Por allá. Pero ¿dónde está tu límite, bro? No veo tu barrera. ¿Puedo subir esto? No, acá. Weapons restrictions lifted. A ver. 300. ¿Tanto? ¿Tanta distancia? Ahí hay 350. A ver, ¿hacia dónde estoy apuntando directamente? Ok. Y de acá veo el... No, no veo el otro. Ah, puedo ir el de allá. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Okay. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ¿Qué traes cargando en el soporte flotante? Creo que herramientas y armas. Sí, herramientas y armas. Ah, y eso tengo que... ¡Ah! Sí, no, eso tengo que directamente reciclarlo. Pero acá no creo. Lo voy a ver otro. Ok. Entonces de acá tengo una visión de del B. Uy, no. Ay, no. Bueno, casi. A ver.
Está muy cerca. Maldición. Se voy a tener que mover esto por acá, más o menos. Bueno, no pierdo nada intentando, la verdad. Silencio, Sam, Hartman. if you think a prepper will let you build on their property, you're sorely mistaken. The sensor ring marks their claim, so pick a spot outside of it. Hartman, ¿qué estaba diciendo? Die, Hartman. Ok. Y se conecta con otro. ¿Con cuál? No veo con cuál, pero se conecta con otro. Construction complete. Vale. Ay, Sam, por favor. Aleaciones especiales. No, no voy a agarrarlo. Ya llevo uno de 480. ¿Cuál? No sube, ¿eh? No te resbales, please. Entonces se voy a tener que bajar. Rayos. Voy a bajar por aquí. Ey, que estoy pidiendo cortazadas, gracias. Tengo miedo. Ya, por acá. Por acá veo una bajada. Uy, te caigas, por favor. Sí, que no te caigan las cosas, please. Ok. Por acá veo... ¡Holy shit! No llores, por favor. Oye, pues... Pochito. Digo con luz restaurado. No te lo puedo creer. ¿Ya te acuerdas de mi bebé? Mi hijo se acuerda de mí de nuevo. Ya no soy una extraña. ¿Eh? Alguien me está mirando. Me estaba enseñando el potito. No. Ya está. Ok. Ay, mira, ya hay uno. ¿Conectará con el de arriba? No lo creo. Porque no me mostró que conectar con el de arriba.
lo puedo por mirar arriba. Ay, no, no te... Perdón, me perdí. Ay, lo siento, Lu. Ahora le dice lo siento. Uy, le habla al bebé. No te lo puedo creer. Qué buena caída. No te lo puedo creer. Someone's happy. Bueno, eso es lo mismo de siempre. Pero, ¿qué pasó con la nieve ahí? El bebé se está riendo. Espérate. ¿Qué? ¿Tú escuchaste eso, verdad? El bebé se estaba riendo, estaba carcajeando. No sé de qué. Fue muy lenta al mirarlo. Tenía que haber sido más rápido. Primero lloró por la caída, creo que ahora se estaba burlando de mí. Ahora le dice Lu. O sea, le decía Lu, pero en las cinemáticas, no en pleno gameplay. No me dice, qué bonito. ¿Ese sí conectaba algo? Sí, al de allá. Oh, ya, ok. Ese es el que yo he puesto. Que quería mirar. Decía, ¿por qué no me había mostrado que conectaba con otro aquí abajo? Y es que era el que yo había puesto. Pues saldrá. 2. ¿Y por qué recibo 3 me gusta si salió un 2? 30 metros de caída. Gracias por el aviso. Que dice, cuidado que te resbalas. A ver, acá llega una tirolesa. ¿Una tirolesa acá? Ah, no está acá. Tirolesa que estoy hablando. Ah, sí, tirolesa. Ya, casi llega. Pero me sirve acá. Estamos... Ok, de aquí para acá. Sí, esto sí me sirve. Lo puedo poner un poquito más arriba tal vez. Para allá. Ay, no lo voy a poder poner. Se acaba la red aquí. Bueno, pero acá... ¿Eh? Ah, porque está... Ay, lo siento, Sam. Pero necesito que te muevas. Estoy acá. Stay away. ¿Cuánto hay? Ok. Sin cobertura, allá. Van en el límite. ¿Y puedo beber algo? Sí. ¿Quién es tan loco de saltar por ahí? Yo no, Construction complete.
por abajo. A ver, abilities. No parece, solo me gusta. Sí, esto es lo que tengo que recolectar. Oh, qué bonito se ve. No, ya. Necesito armas. Mm. ¿Podré? Nunca he probado la boleadora con los bites. Good to have you back. Couldn't have made it this far without you. Oh, qué bonito. Cinco contenedores en total. $23 balas. Voy a sacarme despacio. Cortar. Ah, que hay uno cerca. Wow, ¿cuántos hay? ¿Ese es gigante?
enorme. ¿Qué? Pero contigo no creo que pueda... No le puedo cortar el cordón a ese, ¿verdad? A ver, hay que intentarlo. Ojalá que no pase nada. No llego a cortarle, no llego a cortarle, no sale. Ok, a ese gigante no le puedo cortar el cordón. O es que tengo que acercarme más, pero no me quiero arriesgar. Un bebé y no lo había visto. ¿No viste que me acercara? A ver, ¿dónde está parado él? Caminé literal. Él está parado encima. Pongámosle que está parado ahí. En ese punto. Yo caminé por acá. Caminé, me metí al agua. Usé incluso el Odradek para ver si había mucha profundidad y poder meterme. Y ya no me quiero acercar. O sea, le voy a tirar granadas y unos cuantos balazos. Pero... la verdad es que no creo que funcione con el de cortarle el cordón. Ya, ese es el único que queda. Al parecer. Ahí hay otro. Me voy a meter para esta zona donde ya no hay BTs. Y acá le voy a dar. ¿Qué? ¿Te vas? No. Pero supongo que la munición tradicional funciona, ¿no? Ya que está debilitado con... Sí. Me llevo el dinero, muchacho. Qué bonito. Qué bonito.
Y muchísimo cristal. Valió la pena. Igual también no quisiera acercarme agachada, o sea, simplemente acercarme de manera lenta. Pero pues ya probé la teoría y no se puede. De repente con mando hay que acercarse más despacio, tipo caminando. Sí. ¿Dónde son los demás? Por allá hay dos. ¿Cuántos he recogido hasta ahora? No tengo idea. Mira los de allá primero. Pero... ¿qué? Ah. Se está moviendo. Pensé que era de los dorados, porque los dorados sí se mueven bastante. No, no me voy a rendir. Jamás. ¿Dejo dos? Okay. Hay que matar a ese grandoso. ¿Dónde está el grandoso? Ahí está. Pensé que se había desaparecido. A ver, vamos a tomar agüita porque esa me está haciendo estamina. Y hay otro que se mueve. Ok, a ese no.
Hay uno por ahí que se activó. Uf, cuánto cristal. Otro que se activó. No hay Dios. ¿Por qué está yendo para allá? Si el rollo estaba del otro lado. En la cinemática solo en una, creo. Nos han mostrado un animal. Pero ya de ahí nunca más. Voy a regresar, ¿no? Ay. ¿Verdad? Ya nunca más he encontrado a otro BT dorado. Esa vez creo que solo vi 2. ¿Hay mulas acá? ¿En esta zona? Dime que estas mulas tienen compuestos químicos. Sería lo mejor. Ay, tengo que... Yo no la veo tan feliz. Salimos millonarios de aquí. Ay, no. Tan fuerte no. Debería poder lanzarlo al aire, ¿verdad? La cápsula. There we go. Y ella hay que ir al... There we go. Ay, no te lo puedo creer. Y no tengo para atacarlos. No, no voy. Aunque tengo una boleadora, pero... A ver. La verdad sí. Dije que iba a intentar usar la bolsa. Aquí pesa. Ah, pero de nivel 1. No importa. No creo que sean más de 14 de ellos.
te lo puedo creer. Ah, bomba aturdidora, escopeta. ¿Nada más? Estas mulas son muy inservibles. Todos tienen resina. ¿Por qué tienen resina? En esta zona deberían traer metales. Metales, digo, químicos. Tranquilos, ya nos vamos. ¿Qué? ¿4 de 5? ¿Por qué dice 4 de 5? ¿No los tenía todos? Me falta el primero. Uno de 5 monitos excavados. ¿Qué? No entiendo, ¿qué hago con esto yo? Ah, dejo una carga de eso y... ¿Es esto? ¿Y dónde está? Carga perdida, muestra de microorganismo. ¿Para quién? Paleontólogo. Falta uno, ¿dónde está el otro? No me digas que lo tengo en las mulas. Falta uno, ¿dónde estás? Acá no hay, solo hay tirar. O es porque... Espérate. Es porque el contenedor está dañado. No. No tiene nada que ver, me hubiera avisado. Que el chatarrero está acá, ¿no? ¿Dónde está? Falta una. Puestos químicos.
Hay otro. Hay otro que es enorme. ¿Y por qué te cansas tanto, Sam? ¿Solo fue? Wow. Y cambiamos de munición. Acá también. Está. Pero qué denuncia. Por acá. No. Bueno. Ya que. Fuímonos. ¿Cuáles son los químicos? ¡Hola! Acá estaba otro. ¿Otro más? Hay varios, ¿vale?
¿Es el otro? Dejamos un poquito del de atrás y le tiramos. Agarro esto y el paliento luego. Y acá para arriba. What's happening? Dilo, Sam. Dilo tuyo. No lo dijiste, Sam. That's okay. That's alright. Está contenta. Quiere pelear. Todavía no. Pero está... ¿Sí? Sé que se burla de nosotros, pero no se ve riendo. ¿Y ahora sí? Se ve que se está riendo, la verdad. Está muy contenta. ¿Es Lu de Lucy o Lu de Luis? O Lu de Luis. Y ya. Aguas termales. Vamos a descansar un poquito, Sam.
Ah, simplemente compararme ahí. A ver, atamos carga. Y ahora sí nos podemos meter acá. Acá se carga la batería. Es un sueño. No, porque está durmiendo. ¿Por qué tiene electricidad? Son aguas termales especiales que recargan energía. Nice and warm. Ahí está, ¿no? Sí. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. Antes de entregarle vamos a limpiar esto. Cargo verified. Thank you. Ah, bueno. Pensé que tiraba la mochila completa, no me acordaba que tiraba todo así. Ok, a ver. A ver si le cae lo de atrás también. Yo tenía otro. Destruyeron mis guantes. Y aerosol, esto.
Ok, 4%. ¿O no? 4%, 4%, 4%. Y eso está perfecto. Ok. Bueno, creo que el contenedor no importa. Pero por si acaso. Nunca me he fijado. I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? Claro, esto carga. Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. ¿No? Now, connect me to the chiral network. That's where my studies will truly begin. Ajá. Lanzagranadas. No, pues sí tengo que subir de nivel a toda esta zona. Sí, tengo que meter tirolesas. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar. Evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. 5 prácticas nuevas disponibles en el campo de tiro. Osh. A ver. ¿Tenemos tirolesas? Acá hay una. Ok, necesito una que conecten estas dos. Puede ser una acá en medio. Tiene que haber una acá hasta arriba. A ver.
Voy a ir con el geólogo. No, con el paleontólogo primero. Oh, no, 800. No, no, señor, no. Hartman, yes. Ok. Tengo dos. Una más. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Ah, no. Hasta el otro. Stay strong, Sam. We're in your corner. Weapons restrictions lifted. Por ahí abajo. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Estoy. Ah, no es tanto. Weapons restrictions lifted. Might be time for a new pair of shoes. Creo que tienes razón, Sam. A ver cómo se conecta esto de acá. Ok, se lo pongo por aquí, 180. Y esta conecta. Tendría que ser acá, creo yo. Yo creo que ahí se conectan. Lo quiero yo. ¿No era de bajar por acá? No, no manera. There we go.
inside. You're living up to your hollow disguise. The fateful forced its face upon the prize. I'm making excuses for my reprise. I'm helpless and hopeful to remain so. You're reckless and ready to ever go. The silence sent a scream into the cold. I'm pessimistic even though I hope I Beginning scan. Safe travel. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Otra entrega. Nope. Good to see you safe and sound. You. I'll be sure to call on you. Good work. New order available. A ver, algo para el geólogo 12. Algo más para el geólogo Hartman. ¿Y dónde están mis? En las caderitas. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Hey, your day will come. Keep on keeping on. A ver. Weapons restrictions lifted. Oh, no. Dije que tenía que mover el que estaba acá hacia acá. A ver si se puede. ¿Y se ve feliz? Someone's happy.
Mm. Keep on keeping on. Por acá. Vamos a ver. Sí, ok. Espérate, ¿y dónde está el otro? Abajo. Ok. ¿Y ese dónde conectaba? No me acuerdo. Ya, tiene que conectar con esos dos. Lo demás no interesa. Creo. Sí. Construction complete. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying. Me está apurando encima. Weapons detected. All weapons will Devolver, completar, confirmar. Sam Bridges, good to see you. Such a generous delivery. I suppose I ought to give you credit. Claro, ¿a quién más? Mensajero élite, puedo llevar más cosas todavía. Tell me, do you have any use for this? If so, it's yours. Cerámica alta densidad. Está comprimido. Claro que sí, claro que sí. Ah, ¿qué estoy haciendo?
¿Dónde? Acá. Alright, best get back to work. Good luck out there, Sam. Good work. New order available. Please access delivery. Bueno, esperemos que no ocupe tanto espacio. Que tengo que deshacerme entonces de todo esto. Lo que cargo en la espalda, ¿dónde está? Sí. Peces raros. Pinturas. Listo. Order assigned. Vamos a reciclar todo lo que... Sam, ¿Qué? if you'd like someone to take care of a standard delivery for you, you can put the relevant cargo in a share locker. Should a fellow porter decide to lend you a hand, they can deliver the cargo to its destination, where it'll be held in a nearby storage unit. Ok, no quiero. Thank you for your continued support. Thank you for your contribution. De nada. Ahora... necesito subir al mío. ¿Dónde estaba? Pero no. Stretched it too far. No, espérate, no. Ya está regresando.
Era este que tenía que mejorar, ¿verdad? Y necesito 210. No me he fijado si el de abajo tiene... Voy a fijarme una vez. Todo 210 de químicos. De repente él tiene. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be... Reclamar materiales. Ok. Ah. Bien. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Weapons restrictions lifted. Listo. Structure upgraded. Ahora sí, otra cosita.
Ah, acá atrás. ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué te vas a caer, Sam? Por aguantar. Está emocionado. Bueno. Aquí lo voy a dejar. Ya se guardó acá. Creo. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en el directillo. Un besito enorme a todos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Chau, chau.